यसु मसीह रसूल जो हमारा रसूल है। रसूल के लिए यूनानी लफ्ज़ अपोस्टोलस मुश्तमिल है, जिसका मतलब है भेजा हुआ। रसूल पैगंबर या जिसे पैगाम देकर भेजा जाए। यूनानी अपोस्टोलो या अपोसल अबरानी लफ्ज़ शालख के हम मायनी है। तीन ऐसी बातें हैं जिनको इस हवाले से देखा जा सकता है या जिसमें रसालत की खिदमत को पहचाना जाता है। मसलन रसूल वो है जिसे भेजा जाए, उसके पास कोई मकसद हो। रसूल वो है जिसे जिस काम के लिए भेजा जाए वो उसे पूरा करने का अख्तियार और कुदरत रखता हो। असल में रसूल या अपोसल एक लक़ब है जो ख़ास तौर पर उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें यसु मसीह ने खुद खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा हो। सो इस बारे में कहा जाता है कि अपोसल एज एम्बेसडर, ए हायर डेजिग्नेशन देन एंजल और मैसेंजर। इस खिदमत का एक और ख़ास पहलू है, यानी रसूल होना दरमियानी होने की खिदमत अदा करना है। बतौर दरमियानी या मीडिएटर और भी खिदमात हैं। मिसाल के तौर पर नबी दरमियानी होता जो खुदा ताला की तरफ से लोगों से कलाम करता। फरिश्ते भी दरमियानी होने की खिदमत सर अंजाम देते हैं। ये भी परवरदिगार की जानिब से भेजे जाते हैं। और कहानत की खिदमत भी दरमियानी की खिदमत कहलाती है, जिसमें लोगों की तरफ से कोई एक खुदा के हजूर हाजिर होता है। इसी तरह से रसूल भी दरमियानी कहलाता है, जिसे खुदा किसी खास काम के लिए मुकर्रर करके भेजता है। आम तौर पर खुदा इंसानों में से किसी इंसान को मुकर्रर करके किसी खास मकसद के लिए भेजता, जो रसूल कहलाता। तहम यसु मसीह का रसूल होना या उसका भेजा जाना इससे बहुत आगे की बात है, यानी आपको आसमान से जमीन पर भेजा गया। अबरानियों में दर्ज है कि उस रसूल और सरदार काहिन यसु मसीह पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। कलाम खुदा में ये मुनफरिद मकाम है जहां इस तरह से यसु मसीह को रसूल मुखातिब किया गया है। बाज मुफस्सिरीन के मुताबिक अबरानियों का मुसन्नफ यहाँ यसु मसीह को कंपेयर कर रहा है, मतलब मूसा के साथ बतौर रसूल और हारून के साथ बतौर सरदार काहिन। लेकिन कुछ का मानना है कि ये दोनों खिदमात बुजुर्ग मूसा के पास थी, जिस सबब से यहाँ अबरानियों का मुसन्निफ बेटे की ममासलत बुजुर्ग मूसा की कहानत और नबूवत से करते हुए बात कर रहा है। खैर, यसु मसीह कई बार इस बात का इजहार करते कि आपको भेजा गया है। आसमानी बाप ने आपको भेजा है। मुकद्दस यूहन्ना इस बात को यूं कलमबंद करते हैं कि जिस तरह से बाप ने मुझे भेजा है, इसी तरह से मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और इसी बात को अबरानियों का मुसन्निफ खत के आगाज में बयान फरमाता है कि वो ना सिर्फ सच्चाई को जाहिर करने वाला है, बल्कि खुदा की ज़ात का नक्श होकर मखलूकात पर पोशीदा खुदा को कामिल तौर पर जाहिर करता है। सो यसु हमारा रसूल है जो आसमान से ज़मीन पर भेजा गया। एफ ब्रूस लिखते हैं कि यसु मसीह बैक वक्त यानी एक ही वक्त में रसूल भी है और सरदार काहिन भी। आपका रसूल होना ज़मीन पर अलाही नुमाइंदगी है और आपका सरदार काहिन होना बनी नो इंसान का रिप्रेजेंटेटिव होना है। अभी हमने अर्ज किया कि यसु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान कई बार इस बात का इजहार किया कि आसमानी खुदा बाप ने आपको भेजा है। बुजुर्ग यूहन्ना रसूल खास इस बात को नुमाया करके तहरीर करते हैं। हम जानते हैं कि यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील में यसु मसीह की अलूहियत और बशरियत मरकजी मौजू है। अभी कुछ बयानात आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं जो इब्ने खुदा यसु मसीह के भेजे जाने के हवाले से हैं, जहां यूनानी लफ्ज पैम्पियो और अपोस्टोलो इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पर निकोदेमस के साथ होने वाली बातचीत में आपने फरमाया, खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जब यसु सामरी औरत से बात कर रहे थे
تو آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ آپ ایک عورت سے بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی سامری عورت سے۔ تو شاگردوں کو ایسا لگا کہ آپ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، اور اس لیے آپ سامریوں کے کنویں پر جا پہنچے ہیں اور ایک سامری عورت سے پینے کو پانی مانگ رہے ہیں۔ پس شاگردوں نے آپس میں کہا، کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ اور پھر یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ آپ فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ ایک اور موقع پر لوگوں نے آپ سے پوچھا، ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ تب یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کے کام یہ ہیں کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ میرے رب تعالیٰ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آسمانی خدا باپ نے اپنے ازلی بیٹے کو دنیا میں بھیجا، یعنی وہ تثلیث کا دوسرا رکن رسول ہو کر دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ آسمانی باپ اور روح القدس کی طرف سے بھیجے گئے۔ آپ کا بھیجا جانا یعنی رسول ہو کر آنا اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے فرشتے بھیجے جاتے ہیں یا نبی پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، لیکن آپ کا رسول ہونا، آپ کا بھیجا جانا ان سب سے بہت آگے کی بات ہے، جس پر تفصیل سے بات ہونی چاہیے۔ نبیوں نے رسالت کی خدمت سر انجام دی، فرشتے رسول ہو کر ظاہر ہوئے، یسوع مسیح کے شاگرد رسول کہلائے۔ وہ سب لوگ رسالت کے مرتبے پر فائز ہیں جنہیں ہمارے رب تعالیٰ یسوع مسیح نے روبرو کہا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بنا۔ فائنل ورڈز، ازلی بیٹے کا زمین پر بھیجا جانا الہی تجویز ہے، پوشیدہ خدا کا انتہائی عمیق، بلند، وسیع اظہار ہے۔ آسمانی باپ نے اپنے بیٹے کو رسول بنایا، اور بیٹا باپ اور روح القدس سے صادر ہے، یعنی باپ اور روح القدس نے بیٹے کو بھیجا ہے۔ اسی طرح سے ہولی اسپرٹ، پاک روح، ایز اپوسل بھیجا گیا ہے، جو باپ اور بیٹے سے صادر ہے، مطلب جسے باپ اور بیٹے نے بھیجا ہے۔ اور پھر یہی رسالت کی خدمت کلیسیا یا چرچ کے پاس بھی ہے۔ ہمارے رب تعالیٰ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے، اسی طرح سے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ چرچ رسول کے طور پر دنیا میں اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے، یعنی کلیسیا یسوع مسیح کی رسالت کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔